Well, I think that we're not going to sell more cars or more heavy machinery, but I mean in the technology sector, ICT, biotechnologies, pharmaceutical, which are strong sectors in both countries, there's definitely a way of cooperation. Belgium is not a big market, as Slovenia is not either, but I mean all two countries are ideal gateways to the neighboring countries. As I mentioned during my speech, as a gateway to Western Europe or Northern Europe, Belgium is perfect, and as a gateway to Southeastern Europe, Slovenia is definitely the partner we have to choose. Kateri so tisti sektorji, ki so zanimivi za slovenska podjetja, ki si želijo prodreti na belgijski trg? Teh sektorjev je kar nekaj. V glavnem so to sektorji, ki so povezani zagotovo recimo turizem, ki je pomemben za Slovenijo, potem je tukaj recimo proizvodna industrija, logistika, transport, recimo Luka Koper, pristanišča močna v Belgiji recimo oziroma v sosednjih državah, in pa zagotovo eno področje, kjer je tudi Slovenija izredno močna in močno raste, recimo IT področje, se pravi ta tehnologija majhnih mikropodjetij, tudi večja podjetja, bom rekel na področju softverja, raziskav in podobnih zadev. To so, bom rekel, ključne te področja, kjer lahko Slovenija, bom rekel, ponudi neko dodano vrednost belgijskemu tržišču, najde, bom rekel, zanesljive in dobre partnerje in pa tudi seveda veliko priložnosti poslovnih. To so, bom rekel, mogoče te najmočnejše, čeprav mislim, da glede na industrijo, ki je razvita v Sloveniji, lahko pravzaprav večina ali vsako slovensko podjetje, ki ima neko jasno vizijo, nek, bom rekel, jasen strateški pristop, pravzaprav uspe tudi na belgijskem tržišču. Danes je bilo večkrat poudarjeno, da najnižja cena ni tisti najpomembnejši kriterij, ampak da Belgijci predvsem iščejo dodano vrednost. To drži. Glede na to, da je Belgija, bom rekel, sestavljena iz treh teh glavnih regij, ima seveda tudi vplive sosednjih držav, recimo tudi Nemčije in tako naprej. In Belgija, za razliko mogoče od nekih tradicionalnih tržišč, kjer Slovenija mogoče bolj migrira, bom rekel tudi zgodovinsko, Belgijci v prvi fazi gledajo in ciljajo seveda na neko kvaliteto. Se pravi, kakšna dodana vrednost je izdelka oziroma storitve, kaj pridobi belgijski partner oziroma belgijsko tržišče z pristopom slovenskega podjetja in pa seveda neko resno in dolgoročno sodelovanje, kar seveda postaja, bom rekel, absolutno v interesu tudi slovenskih podjetij. Tako da neka, bom rekel, tista percepcija, da gremo z najnižjo ceno na neko belgijsko tržišče, zagotovo ni pravi pristop, predvsem je tukaj mogoče potrebno dati spodbudo slovenskim podjetjem, da se bolj osredotočijo na samo kvaliteto storitve in pa neko dodano vrednost. To je pa jasno, se pravi, kot sem rekel, izvira prvič iz tega, da Belgija je kulturno zelo različna, veliko, bom rekel, nacij ali pa, bom rekel, kultur se steka, ne samo evropskih, ampak tudi svetovnih, velik pritisk, bom rekel, tudi tujih podjetij na belgijsko tržišče, razumljivo središče Evropske unije, in iz tega, bom rekel, je na prvem mestu kvaliteta tista, ki mora prepričati, izdelka ali pa storitve. Kje lahko pri tem slovenskim podjetjem pomaga klub ambasadorjev Slovenije v Bruslju? Zagotovo je prvo, bom rekel, povezovanje nekih stikov, neko mreženje. Se pravi, še posebno za podjetja, ki prvič pristopajo na belgijski trg, je mogoče neke insajderske informacije, da, bom rekel, nekako izobrazimo podjetnika ali podjetje o samem kulturnem delovanju tržišča, o specifikah, o mogoče prednostih in tudi nekaterih ovirah, ki so povezane bodisi z, bom rekel, samim tržiščem, ker je majčkeno različno, in seveda v drugi fazi predvsem za konkretnim povezovanjem stikov z bodisi organizacijami, bodisi s posamezniki, ki že delujejo na belgijskem tržišču, kar pomeni, da seveda slovensko podjetje povežemo z nekim lokalnim belgijskim partnerjem, podjetjem, organizacijo, posameznikom, s katerim bosta, bom rekel, skupaj zastavila neko strategijo, pogledala priložnosti in seveda tudi posel potem izpeljala. We as a company DuVol decided to enter the Belgian market because we are present already in a big part of the world. But let's say Central Western Europe was still a blank spot in our approach because we focused before on other countries. We choose Belgium because simply the heart of Europe. From there out we hope to establish our business also to the surrounding countries and then enlarging more to the south of Europe or the north of Europe. It's an interesting country for us because there is a certain sports culture.
since we're active in sports coverings, air dome structures, we want to establish there our products on the specific sports culture market. We found also out through a market study that our competition is not so big due to the specific product we have, and we believe that there are a lot of opportunities in Belgium. The biggest important thing is that there's a different or slightly different commercial culture than the Slovenian market, so people need to find out about this commercial culture. As a fact is also that the commercial approach needs to be done in 3 different languages, because otherwise you cannot just focus on one region in Belgium. You need to focus on the whole country, which means all material needs to be in 3 languages. And connected with that, you also need to study very well the different organization in the 3 regions, let's say 2 main big regions, and also the, the possible different legislations in the different regions. And once you have this picture together, then you can enter the market. So the preparation to enter the market must be done well in order to don't have some holes in the approach of the market.